ସତରେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତମେ ତ ବହୁତ ସତରେ ଏମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଲମ୍ବା ମେନକା କୌଣସି ଗୁଣରେ ତମେ ତମକୁ ପାଖରେ ପାଇଲା ପରେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ऑपरेशन हो तो भाई ट्रीटमेंट हो अब मो करो नहीं बेकार अरे बा मो करो जरा भी बेकअप है जीवो बोले बा ई बा अरे ना तू तो पट्टी है जी ଏମିତି ଚାକିରି ମୋ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଅଛି ନା ଇଲୋ ମା ତ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଦୁନିଆ ପୁରା ଚଞ୍ଜଇ ଦେଖାଉଛି ଇଲୋ ହେ ଓଇନା ତୁ ଦେଖିଲୁ କି ତୁ କେବେ ଓଇନା ମୁହଁ ଦେଖିଲୁ କି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ ନା ଜାଣି ପୁରା ମା ତ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବୁ ତୁ ତତେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବୁ ଚାକିରିଟା କଣ ବୁଝା राजी नहीं मु आपण तो प्रस्ताव रे राजी नु सरिता मरि जीव पछे एबी चाकरी करि परिबो ए सरिता मरि जीव पछे एबी चाकरी करि परिबो ताले टंका हमर तो आपडा मरि जीव ताले टंका भाबु तो आपडा मरि जीव तो भाई मेडिसिन तो भाई का मेडिसिन खाइ पैसा पाइबनी कोड़ा पाइबरिउ अरे तो सही नहीं 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 ओके पे सही करी ए आखिर सपन हजि जीवा आगुरु ए आखिर सपन हजि जीवा आगुरु ए सरिता दुनिया छडी अनेक दूर चली जीवो ए सरिता दुनिया छडी अनेक दूर को चली जीवो से चली जीवो ए तुलसी हार्ट ऑपरेशन नहले मु मरि जीवी हार्ट ऑपरेशन नहले तू मरि जीवी मारी को मो खर्च बढेबनी ए कथा तमे मो सरिता को जणैबनी ए कथा सुनले मो जीवना दुख रे भांगी पड़िबो ए कथा सुनिले मो झियोटा दुख रे भांगी पड़िबो बाबा बाबा कि हेगला मु बच्ची परिबिनी बाबा किसी हेगले मु बच्ची परिबिनी ना सरिता बच्ची परिबिनी ओ दीदी लो बाबा कोन भला हेबेनी सतरे को भला हेबेनी ओ बात पड़ियो दीदी ओ बात पड़ियो दीदी पूरा दुनिया देखिबी ए जारे कांद अंधार भितर मु डॉक्टर सही पारले चारि कातर ओदरे भितर मो डॉक्टर सही पारले मु सही पारनी बाबे डॉक्टर राजू रिएक्शन टा ऑडियंस केंदे रहो ओ आई परिवार मंगल ए सरिता आज निज जीवन को बाजी लगे परिवार समस्त मुहरे हस फुटेबा ए सरिता जीवन सब दुख कष्ट को अमृत भाभी ढक ढक कर पी जीव कारण संत कवि भीम मोई पर लिखिथिले प्राणी को आरत दुख प्रविद देखु देखु के बास मो जीवन पछे नरके पड़ीता जगत उद्धार ए संकट मो परिवार को उद्धार करबा पे आपन प्रस्ताव राजी मौसा मु आपन का प्रस्ताव राजी मु आपन प्रस्ताव राजी मु आपन को प्रस्ताव राजी खाना फोन में का सତରେ ସୁନ୍ଦର ତମେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତମେ ତ ବହୁତ ସତରେ ଏମିତି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ଲମ୍ବା ମେନକା କୌଣସି ଗୁଣରେ ତମେ ତମକୁ ପାଖରେ ପାଇଲା ପରେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଗଣାରେ
ଆସିଛି ଓଲେ नो नेवर अरे बाबा नेवर एते प्रशंसा करे तो एते प्रश्न जमा भी दरकार अरे बाबा अरे बाबा अरे बाबा मो प्रेम स्वामी क्यों भयो तुम प्रेम स्वामी के पे आदि पर मो स्वामी रही आज जे पर हम स्वामी मो प्रेम सुंदर के बोल हम प्रेम सोदा के बोल ब्यूटीफुल वेरी वेरी ब्यूटीफुल बुझलो डार्लिंग ବୁଝିଲ ଡାର୍ଲିଂ ତମ ପ୍ରେମ ସୌଦା କରିବ तुम प्रेम सोदा करिवा ତମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରିତେଶ ମାନସିଂ ଏଟା ଅଫିଟ ଗୋଟେ ଅନଫିଟ୍ ପର୍ସନ ତମ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ତାପରେ ତମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅପସନ ନାହିଁ ଆଉ ଶକ୍ତି ଥାଉ थाउजेंड ସେ ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ପକେଇ से इडियट डिटेल्स को था मने पके ଆମ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ हम रोमांटिक मूड को जमा भी ऑफ कर ମୋ ଭଳି ରୂପଶ୍ରୀ ପାଇଁ और मो भली रूपसी पाई ପାଗଳ ଭଅଁର ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ और पागल भर हमारा योग्यता ता पाखरे ना ମୋ ରୂପରେ ଯୋଉ ଆସ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି ମୋ ରୂପରେ ଯୋଉ ରାଜକୁମାର ତ କେବଳ और मोर ऊपर आई छे केवल ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अरे बाबा अरे बाबा ତମ ଦେହର ବାସ୍ନା ପୁରୀ ଦେଶର ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦେଶର ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ସେ ନିର୍ବୋଧ ରିତେଶ ମତେ ନିଜ ଜୀବନଠାରୁ ନିଜ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରେ शक्ति प्रसाद ସେ ନନ୍ସେନ୍ସ ସେ nonsense ରୀତିଶ କଥା ତୁ କହିଲ से नॉनसेंस रीतिस को था मने पके काहे मो मोटक नष्ट को दउ ए ए ये Tidak nak. Oh ini sada. अरे आसोना अरे मनो भरी एंजॉय अरे आज हमें मनो भरी एंजॉय करबा ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल beautiful very beautiful पर्याप्त सर्ट हो डायलग गोटे गोटे आस बैठ नहीं ठीक समय से मूड टा ऑफ कर बाबा तुम्हें बाबा तुम्हें दादा तुम्हें बे ओ जियारी इले मो छिया ये जियारी एडी मेकअप करती है अरे मो छिया रे थी मेकअप करती ये मु चोंडा की भूल चंटाला मत ले काली रे जाहू दादा पुणे एमिति मेकअप कर दली रे मो दादा पुलिया कुत्ता जी एमिति मेकअप कर देलु जे पर मो छाती फाटी बोली पर मो छाती पूरा फाटी जाउ सुनो कमेटी भीतर जा ओके सर ओके शक्ति प्रसाद ओके ओके वो आपका आसुची हां मा जा मा देखली जा पर देखली जा हां रहा कोई चप्पल पिंदी मा जा जा हां जा मा जाहू इतने दिन पर मो झियार भविष्य एते दिन पर मो झियारे गोटे भविष्य उज्जवल हे गला एणिकी मु फुल मेकअप एणिकी पूरा मु फुल मेकअप आउ ओ ब्रो अरे अच्छा
ଆମର सक्सेस हेलो ना फेल मारलो ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁରଲି ମୋର ମେକଅପ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁରଲି ମନୋହର ମେକଅପ୍ ଏମିତି ମେକଅପ୍ କଲି ଯେ ଏମିତି ମେକଅପ୍ କରି ଯେ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ଆସ ସାରେ ମାଲ ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସ ସାରେ ମୁଁ ମୁରଲି ମୁଁ ମୁରଲି ଏମିତି ମୁରଲି ଏମିତି ବଇଛି ଫୁଙ୍କିଲି ଯେ ଏକା ଥରେ ରାତି ସାରେ ସେ ଏକା ଥରେ କେରା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଥାରେ ମୁଁ ସବୁ ମେକଅପ୍ କଲି କଥାରେ ମୁଁ ସବୁ ମେକଅପ୍ କରି ଆଉ ବାକି ମେକଅପ୍ଟା ଆପଣ ବାକି ମେକଅପ୍ଟା ଆପଣ ठीक अछि सजो भीतर बोल କାଟି ଜାଗା ବାବୁ ଏ ମା ଆଇଛା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ବସୁ ଆଜ୍ଞା 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 ସେଟା ଟିକେ ମୋର ଲାଜି ପୁରୀ ଏଇଠି ମା ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ହଁ ଏ ହେଇଟି ମା ସାର ହେଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ সকল ଶକ୍ତିର সকল ଶକ୍ତି ଯାହା ମାଗିବୁ ବୁଝିଲୁ ମା ଯାହା ମାଗିବୁ ଯା ଚାଲୁ ମୁଁ ଇଏ କରନା ସାରଙ୍କ ତଳିପାଦ ଗୋଟେ ହଁ ବିୟୁଟି ब्यूटी ଭେରି ବିୟୁଟି वेरी ब्यूटी ସତରେ ମୁରଲି सतरे मुरली रा स्वर को मानियो ଆଚ୍ଛା ସରିତାକୁ ତା ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛ अच्छा सरिता का ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସର मुरली तुमको भूल करछि ତମକୁ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ନାଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ हमको ए डांस बार रे नाचिवा को पड़ियो ନା କଣ ନା ଝିଅ ଏ ନା ନା ଏ ମା ନାଇଁ କର ଖାଲି ତ ବାପାଟା ବଞ୍ଚିବେ अनिल ମୋର ତ ବାପାଟା ବଞ୍ଚିବ ତୋ ଭାଇଟା ସାରା ଜୀବନ ଛଟପଟ ହେଇ ବଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛୋଟ ଠେଇ ମିଳିବ ହେଲୋ ମା ବୁଝିଲୁ ମା ମୋ କଥା ମାନିଲା ମୋ ମା କଥା ମାନୁରା ହଉ ହଉ ମଉସା ଏ ସରିତା କେବେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ନାଚି ପାରିବନି এই সরিতা কেবে হেলে ডান্স ভারি নাচি পারিবনি ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚୁଥିବା ଏ ସରିତା পাদরে ঘুঙ্গুরা বাঁধি ওড়িশি নাচুথিবা এই সরিতা ଢେର ଅଧା ଲଙ୍ଗଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି କେବେ ବି ନିଜକୁ ବାହାର ଗାଁ ସଜେଇ ପାରିବ দেহরে অধা লগলা ড্রেস পিন্ধি কেবে বি নিজକୁ বার গাল সজাই পারিবনি ଠିକ ବୁଝିପାରିଛି মো ঠিক বুঝি পারছি ତମେ ଏଠି ମତେ ମିଛ କହିଦେଇ ଆସିଛ তবে ঠিক মতে নিচ কই দিয়ে এসেছো ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁଡ଼ି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆସିଛି বড় বড় চাকরি করিব করছি ବାହାର ଗାଁ ସାଜିବ ତୁମେ বার গাল সাজিও তো হ ମା ମା ତମେ ବାହାର ଗାଁ ସାଜିବ ହବ ଇଲୋ ତୁ ବାରବାର ସାଜକୁ ହବ ପାରିବି ମୁଁ পারিবি মউসা ବରଂ ମୋଠୁ ଚାଲିଛି মু এটু চালি যাবি চালি যাবি মু ब्यूटीफुल ଭେରି वेरी ब्यूटी ଠିକ ଅଛି ठीक अछि ଆମେ ତ ବାଟ तबे हो तुम बाटे चल जाई ହେଲେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ତମକୁ ଟଙ୍କା हेले एठु चाले बोले तुम टंकाटे मिलबार चांस नाही দরকার দরকার নেই মোরে টঙ্কা ଏ ସରିତା ଯେମିତି ଅଛି এই সরিতা যেমিতি ଅଛି ଯୋଉଠି नमस्कार आसंता 11 तारिख दिन विराट साधारण सभा बरमुंडा ठारे अनुष्ठित होगा जाऊँगी आमर प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी आपण मान को उद्बोधन देवे श्रीयुक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी श्रीयुक्त वेणुगोपाल जी आसुचंती एथिरे दलित आदिवासी पछुआ वर्ग एवं छात्र युवक कृषक श्रमिक महिला समस्त संपर्क में व्यापक भाव में आलोचना हेब एवं आसंता दिन ओडिशा भाग्य निर्धारण पाई कि संग्राम करा स्थिर